দাদা একটু কি বলা যাবে না? এটা সকাল থেকে খুব পড়েছিলাম আর কি। একটু বলে দেন না দাদা। এখন কিছু বলতে পারবো না দাদা সকাল থেকে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো আমি ফোন থাকতে বলিনি। না আসলে আপনাকে আমি ডেকেছি কি আমার জন্য কিছু বলাবার ডেকে বলে দিব। একটু কিছু নেই বলো তো কি বলবো। আমি এখন কুচবিহার যাচ্ছি, চলুন আপনারা কুচবিহারে। राहुल गांधी जी আসবে কালকে, তাই রিসিভ করতে যাচ্ছি। अलायंस के बारे में আমি জানি না अलायंस के बारे में কিছু। नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है, यह चीज वाले को पूछिए और जो कह रहे हैं उनको पूछिए। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো আসন সমঝোতার সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই নিয়ে যখন অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি রীতিমতো ক্ষেপে লাল হয়ে যান। রেগে তিনি বলেন, আমি কিছু জানি না, কেন এসেছেন। কি বলছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী, আসুন আরো একবার শোনাই আপনাদের। সকাল থেকে খুব পড়েছিলাম আর কি। একটু বলে দেন না দাদা। এখন কিছু বলতে পারবো না দাদা সকাল থেকে পড়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো আমি ফোন থাকতে বলিনি। না আসলে আপনাকে আমি ডেকেছি কি আমার জন্য কিছু বলাবার ডেকে বলে দিব। কিছু নেই বলো তো কি বলবো। আমি এখন কুচবিহার যাচ্ছি, চলুন আপনারা কুচবিহারে। राहुल गांधी जी আসবে কালকে, তাই রিসিভ করতে যাচ্ছি। अलायंस के बारे में আমি জানি না अलायंस के बारे में কিছু। नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है, यह चीज वाले को पूछिए और जो कह रहे हैं उनको। প্রসঙ্গত এই নিয়ে আগেও অধীর রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আজতাক বাংলা। তখন তিনি কিন্তু কোনো মন্তব্যই করতে রাজি হননি। তিনি বলেছেন, আমি কিচ্ছু জানি না, এই নিয়ে কথা বলবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, এটা আমার সাবজেক্ট না। শুনুন কি বললেন টেলিফোনে অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ওই মমতা কি বলছে সেটা হ্যাঁ ওইটাই ওটা এআইসিকে জিজ্ঞেস করতে হলো, আমি কিছু, ওটা আমার সাবজেক্ট নয়। ওই মমতা কি বলছে সেটা হ্যাঁ ওইটাই ওটা এআইসিকে জিজ্ঞেস করতে হলো, আমি কিছু, ওটা আমার সাবজেক্ট নয়। ওই মমতা কি বলছে সেটা হ্যাঁ ওইটাই ওটা এআইসিকে জিজ্ঞেস করতে হলো, আমি কিছু, ওটা আমার সাবজেক্ট নয়। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার পরে কিন্তু নড়ে চড়ে বসেছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এবার সেই বিষয় নিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি বলেন, মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আমরা ইন্ডিয়ার জোট কল্পনাও করতে পারি না। আগামীকাল আমাদের যাত্রা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করছে, আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। শীঘ্রই একটা ফলাফল আসবে যা সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবে। শোনাই আপনাদের কি বলছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। मैं यही कहूंगा, इंडिया गठबंधन का एक स्तंभ टीएमसी है। इंडिया गठबंधन की कल्पना हम नहीं कर सकते ममता जी के बिना। कल हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं और कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा जो सभी को संतुष्ट रखेगा। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि ममता जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं और ममता जी ने जो कहा कि बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता है, उस भावना के साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा कूच बिहार में कल दोपहर को प्रवेश करेगा। मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता, मेरी जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष हैं, राहुल जी हैं, हमारे प्रभारी संगठन हैं, उन्होंने बातचीत की होगी, जरूर बातचीत की होगी। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तीन चार भाषणों में कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी नेताओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए, आप शामिल होइए। और पिछले 10 दिनों में हमने देखा है मणिपुर में, नागालैंड में और असम में भी सभी विपक्ष पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही होगा। এদিন তিনি আরো বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে আমরা বিজেপিকে পরাজিত করতে চাই এবং আমরা বিজেপিকে পরাজিত করার জন্য যে কোনো কিছু করব। রাহুল গান্ধী স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে মমতাজি এবং টিএমসি ভারতের জোটের জন্য খুবই শক্তিশালী। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ড্যামেজ কন্ট্রোলের একটা চেষ্টা করা শুরু করে দিয়েছেন। আর কি বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ সেটাও শোনাই। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया
कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा उसमें। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है। अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूं, पर मैं जानता हूं कि 3-4 बार खड़गे जी ने खुद अपने भाषणों में कहा है कि सभी इंडिया पार्टी को हम निमंत्रण दे रहे हैं और उन्होंने सभी इंडिया पार्टियों के नेताओं से बात की है। तो मैं नहीं जानता हूं किस संदर्भ में ममता जी ने ये कहा है, पर मैंने ये भी देखा है कि अंत में ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य बनता है और जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। इसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश कर रही है। অন্যদিকে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে ভারত জোড়ো ন্যায়যাত্রার সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আসন নিয়ে সমঝোতা চলছে এবং সময় মতো ফল জানতে পারবেন। কি বলেছেন রাহুল গান্ধী, শোনাই সেটা। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट एनीथिंग। অর্থাৎ একদিকে যখন জয়রাম রমেশ, রাহুল গান্ধীর মতো কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা তারা যখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন, তখন অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি কিন্তু একেবারেই বেসুরো। তিনি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছেন অহংকারী। কিছুদিন আগেই তিনি এই কথা বলেছেন, শুনুন কি বলেছিলেন তখন তিনি। এই মহিলা রাজীব গান্ধী আর সোনিয়া গান্ধীর দৌলতে আজ নেত্রী হয়েছিল। গড়িয়ার মোড়ে একটা ডান্ডা খেয়েছিল, যতটা রক্ত না পড়ে তার থেকে বেশি নাটক হয়েছিল, সবাই জানে এগুলো। আমরা সেলাটেলায় পড়েছিল, অস্বীকার করছি না। রাজনীতি করতে সবাইকে মার খেতে হয়, জেল খাটতে, আমরাও খেটেছি, মার খেয়েছি। কিন্তু একটা মহিলার উপরে আক্রমণ হওয়ার কারণে রাজীব গান্ধী এই মহিলাকে যুব নেত্রী বানিয়েছিল। এটাই তার উত্থানের সূত্রপাত। কত বড় বেঈমান সেই মহিলা, কত বড় তার ঔদ্ধত্য, যে যারা তাকে রাজনীতিতে মানুষ করেছে। ঔদ্ধত্য অহংকারের প্রতিফলন এখানেই, যে তাদেরকে বলছে ফোন করতে। মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। সোনিয়া গান্ধী ফোন করবে আসন ভিক্ষার জন্য নয়। সোনিয়া গান্ধী আমার নেত্রী। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, আপনার ঔদ্ধত্যের আজ নয় কাল পতন হবে। তবে একেবারে জোট সম্ভাবনার কথা এদিন উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে জোট নিয়ে নাকি তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি এবং তিনি একথাও বলেছেন যে এ রাজ্যে যে আসছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সেটাও নাকি তাকে জানানো হয়নি। শুনুন কি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি
আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আরও আপডেট পেতে আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানান, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।